Hi family, hi guys. Ulam for tonight. Kabili po tayo ng reduced chicken sausage. Yan po. Tapos meron po tayo dilis dito. Itlog. Tapos sukat bawang. Tapos yung bawang, lagyan din natin ang sinangag. Kaya ang ulam for tonight po natin ay chicken sausage silog with dilis. Paborito ni Derek yan. Beautiful. Ang ating itlog. Naluto na po natin iwan. Ayan. Ito, last na itong itlog. Ito. At po, luto na po yung ating chicken sausage. Yeah. Family guys. Yan po. Sarap po. Tinustos ko po. Sarap. Ayan. Bawang. Yun. Natin ang ating kanin. Yan. Yan. Yan o. Family o. Kakamayin lang po natin yan. Para yan ang ating fried rice. Yan. Tingnan natin, sayang. Ating fried rice, garlic rice. Asin pala. Nalimutan natin asin. Nangyari na tansya-tansya lang. Yan. May hiwagang red ball. Yum. And chicken sausage. Yum. Heinz, saka Dupran. Gamitin po natin Dupran. Yan. Medyo malamig po, kaya ayaw lumabas yung ating Dupran. Yan. Ayos. Yan. Wow. Half ng egg, chicken sausage. Lumikit. Wow. Lahap yung lahang chicken sausage. Para sa Hungarian sausage, yung balat, medyo malutong-lutong. Malasa po yung pagka-chicken niya. Tsaka po itong ulam na to, pwede po sa breakfast, lunch, and dinner. Yung kagalingan po dito. Dilis. Lutong, family guys. Sarap po. Mamaya po, magkakamay na ako pag sa dilis. Oh, beautiful.